नमस्कार अचुस्मिता किचन रे एही नुआ वर्ष रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आज आमे तैयारी करिबा चिकन दम बिरयानी। मु आज आपण मानकु करे रे केमती दम देकी आमे चिकन बिरयानी तैयारी करि परिबा सेटा मु शेयर करिबी। आपण माने भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु ताहले जाय कि आपण माने घरे परफेक्ट बिरयानी तैयारी करि परिबे। जेमिति कि आपण माने होटल बा रेस्टोरेंट रे खाउथिबा चिकन बिरयानी सेमिति ही टेस्ट लागिबो। भिडियोटी प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु आशा करूची पसंद आसीबो। पसंद आसिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। चलंतु ताले स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। एही चिकन बिरयानी रेसिपी पई एठी मु नेची 600 ग्राम रो चिकन। एठी मु बड़ बड़ खंडर चिकन को कटे के आनीची कारण बिरयानी पई बड़ बड़ खंड ही ठीक हे थाए। एको हम प्रथम मैरिनेट करबा। देखंतु एठी मु देइची 3 बड़ चम्मच दही। फ्रेश दही नेबे, बिल्कुल भी खट्टा दही नेबेनी। एठी मु नेची 1 चम्मच धनिया गुंड, हाफ चम्मच जीरा गुंड, एठी हाफ चम्मच गरम मसला, आ एठी बिरयानी मसला हाफ चम्मच, आ एठी मु नेची अल्प किछि हळदी गुंड, 1 चम्मच लंका गुंड, आउ स्वाद अनुसार लूण, अदा रसुण पेस्ट 1 चम्मच, एवं एठी मु काटिकी किछि पुदीना पत्र आ धनिया पत्र को नेची। सेइथिरु हम अल्प अल्प एठी देबा। देखि ये सबू जिनस को आम भल भाव चिकेन सांगरे गोले नबा। जेमती कि सबू मसला गुड़िक आम चिकेन सांगरे भल भाव गोले हो जाऊ बा लगी जाऊ। ये देखंतु मोर गोलाटी प्रस्तुत हो जाइए। एबे आमे ताकू 1 घंटा पे रेस्ट में छाड़दबा। एठी मु नेछि किछि बिरयानी चावल 400 ग्राम रो मु नेछि बिरयानी चावल। मु सेठी चिकेन 600 ग्राम पई मु एठी 400 ग्राम रो चावल नेछि। एटा को आमे आधा घंटा पे बतुरे दबा। एबे आमे जो नेक्स्ट प्रोसेस को एबे देखंतु मु गैस रे गोटे करेई बसैछि एवं करेई को गरम हो जाइथिला मोर सेथरे मु दे देछि तेल। एठी टिके अधिका परिमाण रे तेल देबे काहे कि हमको पियाज को छाणीबार अछि। एठी मु 4टी बड़ साइज रो पियाज को लंबा लंबा सरू सरू करके काटी के आनिछि। सेटा को तेल गरम होला पर एठी देखंतु मु दे देछि पियाज को आमे होछि पूरा तार कलर चेंज हेबा पर्यंत भाजिबा। एबे देखंतु हमर कलर चेंज हे गलानी। एबे आमे ताको पूरा गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत ताको आमे भाजिबा बा छाणी के नै आसीबा। एबे देखंतु एतिकी ही कलर हमर ठीक। एमती भी एटा गोटे जिंस मन रखिबे बेसी आपण डार्क करके भाजिबेनी पियाज जेतोले भाजुचंती काहे कि एटा एमती भी प्लेट रे रखिला बेले सेटा हमर कलर चेंज हेजबा पांपड़ परी हेजबो। एबे देखंतु मु सब गुडी को खोली के नै आछि। एबे आमे करेई रे किछि तेल बंची जी आमे एठी अल्प किछि गोटा गरम मसला दबा जेमति कि गुजराती, दालचीनी, हमर तेजपत्र एमती अल्प अल्प किछि गोटा गरम मसला दबा। तापरे मु 2टी एठी पियाज नेछि ताको आमे एठी दे दबा। ताको कलर चेंज हवा पर्यंत भल भाव रे भाजी नबा पियाज को। एबे देखंतु कलर मोर चेंज हे आसलानी पियाज रो। एठी हमें कोन करबा ना किछि गुंड मसला दबा। आमे प्रथम रो सेठी आमे हळदी गुंड आ लंका गुंड दैछंती। एठी अल्प अल्प दबा तार कलर टिके भल आसिया पई। एठी मु देखंतु 1 चम्मच अदा रसुण पेस्ट आउ देछि। आमे प्रथम रो भी मसला गोळैचंती चिकन ले आपण देखि कि नेबे। एठी देखंतु हमरो मसला को आमे भल भाव रे टिके कसी नबा। हमरो मसला एबे कसी हे आसलानी। आमे एठी राग पई टिके कंचा लंका दबा। राग सहित हमरो बढ़िया फ्लेवर आसी थाए बिरयानी रो कंचा लंका दबा फल रे। एठी मु 2टी कंचा लंका देछि। तापरे आमे भल भाव रे ताको देखंतु हमरो कसाटी प्रस्तुत हे गलानी। आमे आ ताको बेसी कसीबानी काहे कि आमे चिकन ले जो मैरिनेट करके रखिछंती ना सेटा को आमे एठी देखि कसीबार अछि। एठी देखंतु मु दे देछि चिकन को। तापरे आमे ताको टिके एपट सपोर्ट करके भल भाव रे से मसला संगरे गोळे नबा। एठी आमे गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिबा। आमे हाई करबानी। आमे दही देछि। दही देले ना सेटा आमे हाई कर देले सेटा हमको प्रॉब्लम हबा। एठी देखंतु मोर टिके पानी लागिथिला मसला जोथरे मु मैरिनेट करथली सेही पानी टिके धोई के एठी दे देछि। ताको आमे एपट सपोर्ट करनबा। देके आमे ताको किछि समय पई एठी घोड़े दबा काहे कि ना बड़ पीसेस रो नेचन ना सेटा हमको सिझिबार अछि। एबे देखंतु हमर पानी भी आग अपेक्षा टिके कम हे गलानी बा मरी गलानी। एबे देखंतु हम ताको एपट सपोर्ट करके आउ 5 मिनिट पे आमे ताको घोड़े दबा। एठी देखंतु मु घोड़े देछि। एपटे गैस रे मु गोटे डिश रे किछि पानी नेछि। एठी हमको राइस टा सिझेबार अछि। एठी देखंतु हमर पानी गरम हे आसलानी।
ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ବଡ଼ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ, କାହିଁକିନା ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ନେବେ, ଆମର ପାଣିରେ ସେଇଟା ଲୁଣଟା ପଳେଇବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଆଉ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଚକ୍ରଫୁଲ, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି, ତେଜପତ୍ର ଏସବୁ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ପତ୍ର ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ନା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ରାଇସ୍ଟାକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି, ସେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଚାଉଳ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ। ଭାତଟା ତେଲ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ, ଦେଲେ ଆମର ରାଇସ୍ଟା ବହୁତ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ହେବ, ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିବନି କି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଚାଉଳ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଫୁଲିଛି, ମାତ୍ର ସେଇଟା ଆମର ଭଲସେ ହେଇନି। ଆମେ ତାକୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଘୋଡ଼େଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 80% ଚାଉଳ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ବେଶୀ ଆମେ ସିଝେଇବାନି, ସିଝେଇଲେ ଏଇଟା ଆମର ଭଲ ହେବନି। ତାପରେ ଆମେ ଛାଣିକି ପାଣିକି ନେଇ ଆସିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣିକି ନେଇ ଆସିଛି, ଆମର ଏଇଠି ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଆମର ରାଇସ୍ଟା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଷା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ୍। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ନା ଆମର ତେଲ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବାହାରୁଛି ନା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କଲର୍ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିବିନି। ଏଇ ତେଲଟା ହିଁ ମୁଁ ରଖିବି, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କଲର୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ବିରିୟାନୀର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କିଛି ଚିକେନ୍ର ପିସେସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଖୋଲିକି ନେଇ ଆସିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ୟା ପରେ ଆମେ ଭାତର ଲେୟାର ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି ମସଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ୟା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାତଟାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେୟାର ଦେବା। ଭାତକୁ ଆମେ ଚାରିପଟରେ ଏମିତି ଖେଳେଇକି ଟିକେ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟାକୁ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଟିକେ ଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିଛି କେଉଡ଼ା ୱାଟର, ଏଇଟା ଦେଲେ ନା ବିରିୟାନୀର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେମିତି ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ଖାଆନ୍ତି ନା, ସେମିତି ତା'ର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ 4-5 ଡ୍ରପ୍ସ ଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ବିରିୟାନୀ ଏସେନ୍ସ, ସେଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ଆମର ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି ନା, ସେମିତି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେବ ଖାଇଲା ବେଳେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଖୋଲିକି ରଖିଥିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି 2ଟି ଲେୟାର କରିଛି, ବେଶୀ କରିନି, କାହିଁକିନା ମୋର ରାଇସ୍ କମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ରାଇସ୍ ଯଦି ଅଧିକା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି 3ଟା-4ଟା ମଧ୍ୟ ଲେୟାର ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତ ଯେଉଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାହା ମୋର ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ପିଆଜର ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ଚାରିପଟକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇ ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆମର ବିରିୟାନୀ ମସଲା। ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସ ଦେଇଛି ମୁଁ, ଏଇଠି କେଉଡ଼ା ୱାଟର, ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ। ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଲର୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ତେଲଟା ମୁଁ ଖୋଲିକି ରଖିଥିଲି ନା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦମ୍ ଦେବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଧୂଆଁ ବା ବାମ୍ଫ ବାହାରିଲାଣି। ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ରାଇସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତଳୁ ଟିକେ ବି ଲାଗିନି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କରେଇ ନେଇଛି ନା, ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲା। ଆପଣ ମୋଟା କରେଇ ହିଁ ନେବେ, ବିଲକୁଲ ବି ପତଳା କରେଇ ନେବେନି, ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିରିୟାନୀ ବିଲକୁଲ ଭଲ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ପୁରା କଣ୍ଟାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆମର ଚିକେନ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚାଉଳ ବି ପୁରା ଆମର ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଭାତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏମିତି ହିଁ ହୋଟେଲ ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ହୁଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଥରେ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ରେସିପି ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।